Guys, good morning. Good morning. Hello. May the Lord God. Alright, once again, may the Castellanos family all the way from Davao, no? The team of Parat, ang mga angels, tapos ang mga ninong sa ninang, outcast, tapos ang mga internal medicine doctors, ang mga ninong-ninang si Andy, the PNP family, the Alpha Phi Omega family, tapos mga extended na Prudencio, Garcia, and Martinez family. Thank you kaayo, and of course, mga classmates mo ni Andy, mga silingan ni Andy, tapos, and of course, atong mga suppliers, no? The venue, Sir Michael sa Oman Villas. Thank you kayo, Sir Michael. Tapos, ang host na to, ang Tagong Clowns and Magician. Tapos, ang inflatables and play area, Gabby's Inflatables. The Sweet Station, Pink Princess Collection. And then, atong stylist, pati sa food and mga food cards, si Sir Mickey Placido of Little Ones Events and Services. Tapos, Lechon, Juice Lechon.